अस्सलाम वालेकुम कैप्रिकॉन्स, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस लेकर। मेरे पास जो दो बड़ी खबरें हैं कैप्रिकॉन्स, वो आपके लिए बहुत अहमियत की हामिल हैं। आपके रूलिंग प्लैनेट ने सारे ही प्लैनेट्स पर बहुत असर छोड़ा है, तो ज़ाहिर बात है आपकी ज़ात पर भी बहुत असर होगा। मैं इतनी तमहीद या इस तरह के जुमले इसलिए बोल रहा हूँ कि आपका रूलिंग प्लैनेट 29 सितंबर को डायरेक्ट होने लगा है, तो आपके लिए वो बहुत प्रोडक्टिव न्यूज़ है। लेकिन कुछ कैप्रिकॉन के लिए वो प्रोडक्टिव है और कुछ कैप्रिकॉन्स के लिए वो नेगेटिव भी है। मैं बयान करता हूँ। ये हफ्ता 27 सितंबर से शुरू होगा और 3 अक्टूबर तक चलेगा। पहले ही दिन 27 सितंबर को मरकरी आपके यहाँ 11th हाउस में इंटर हो जाएगा। पहले ये 10वें घर में था, कैरियर को सपोर्ट कर रहा था। अब ये कैरियर के बेनिफिट्स देता हुआ, उन्हीं बेनिफिट्स को कैरी करता हुआ 11th हाउस में भी चला जाएगा 27 सितंबर को, और इस का बिहेवियर मज़ीद पुख्ता और ताकतवर हो जाएगा। कैरियर एडवांटेजेस अपनी जगह, लेकिन न्यू वेंचर्स, न्यू पार्टनरशिप्स, न्यू प्रॉफिट्स या सेल्फ एम्प्लॉयमेंटशिप की तरफ जाने का ये बेहतरीन मौका है। मरकरी वाले कैप्रिकॉन मरकरी की इस पोजीशन से जॉब स्विचिंग, दोस्तों के साथ मिलकर कोई नए जॉब की हसूल या नए जॉब की बुनियाद रखना या नए कारोबार की बुनियाद रखना, ऐसा कर सकते हैं। तालीमी सरगर्मियों को तेज़ करने के लिए कैप्रिकॉन स्टूडेंट्स के लिए ये बहुत अच्छा टाइम है। इंटरनेशनल ट्रैवलिंग के लिए ये बहुत अच्छा टाइम है। तालीमी काबिलियत के जो एग्ज़ाम्स हैं उनको क्लियर करने के लिए ये बहुत अच्छा टाइम है। एंड इसका फ़ायदा अदरवाइज़ कैप्रिकॉनियंस को भी होगा जो ज़हनी ज़रखेज़ी पर मबनी कोई भी काम करते हैं, क्रिएशंस करते हैं, राइटिंग करते हैं, डिस्कवरीज़ की कोशिश करते हैं, रिसर्च की कोशिश करते हैं, राइटिंग की कोशिश करते हैं, उनके लिए भी ये दौर अच्छा ही है। अब सैटर्न के बारे में मुख्तलिफ राय है। पहले मैं अपनी राय दे दूँ। कुछ लोग, कुछ एस्ट्रोलॉजर्स ये कहते हैं कि सैटर्न अगर कैप्रिकॉन के फर्स्ट हाउस में हो तो 60-70 ही होती है और कैप्रिकॉन का उसका लॉस होता है। अब मेरी राय सुने। मेरी राय ये है कि सैटर्न फर्स्ट हाउस में बेनिफिक होता है फॉर दोज कैप्रिकॉन जो सैटर्न की ताकत के साथ पैदा हुए हैं। मतलब जब वो उनकी पैदाइश थी, डेट ऑफ बर्थ पर सैटर्न या तो डायरेक्ट था या अच्छी पोजीशन पर था, उन लोगों के लिए सैटर्न फर्स्ट हाउस में पॉजिटिव होता है। लेकिन ऐसे कैप्रिकॉनियंस जिनके यहाँ पैदाइश के वक़्त सैटर्न मनफी था, जिनके यहाँ पैदाइश के वक़्त सैटर्न रेट्रोग्रेड था, उन लोगों के लिए ये वाला दौर भी फिर रेट्रोग्रेड ही होगा और ये दौर भी फिर मनफी होगा, प्रॉब्लमेटिक होगा। और प्रॉब्लम्स की नौयत 3 तरह की होगी। सेहत डिस्टर्ब होगी, स्पेशली साइकोलॉजिकल साइड एंड मैदे के अमराज और हड्डियों का, स्पेशली बैकबोन इशू। दूसरी प्रॉब्लम उनको होगी रिलेशनशिप का अचीव करना या रिलेशनशिप प्लेजर लेना, और ये प्रॉब्लम में जाएगा और डिले ऑफ मैरिज का सामना करना पड़ेगा कैप्रिकॉनियंस को। तीसरी प्रॉब्लम ये होगी कि उनका रिवॉर्ड लेवल कम हो जाएगा, वो मेहनत ज़्यादा करेंगे और फ़वाइद कम हासिल होंगे। ये सेंसिटिव कैप्रिकॉनियंस की बात हो रही है जिनके यहाँ पैदाइश में सैटर्न मनफी था। जिन कैप्रिकॉनियन के यहाँ पैदाइश के वक्त सैटर्न ताकतवर था, उनको 29 सितंबर के बाद दोबारा तक़वियत मिलना शुरू हो जाएगी। रुपया, पैसा, इज़्ज़त, जाहो जलाल, रिलेशंस, सेहत, वो सब स्मूथ फॉर्म में आ जाएंगे। अगर किसी को ऑलरेडी पता है कि उसका सैटर्न बाय बर्थ अच्छा था तो उसे किसी डायग्नोसिस की ज़रूरत नहीं। बट अगर कोई कैप्रिकॉन इस वक्त शक में है कि वो अच्छा कैप्रिकॉन है, ताकतवर कैप्रिकॉन है या कमज़ोर कैप्रिकॉन है, तो वो अपने बर्थ चार्ट की तरफ चला जाए, उससे ये अंदाज़ा हो जाएगा। उसके लिए ये नंबर नीचे चलते रहते हैं, आप उन पर रब्ता करके अपना बर्थ चार्ट बनवा सकते हैं। बट वो फ्री फॉर्म नहीं है कैप्रिकॉन, उम्मीद करता हूँ आप अंडरस्टैंड करेंगे। सैटर्न अगर आपके लिए मुस्बत है तो 29 सितंबर से 15 दिसंबर तक अब आपके लिए जुपिटर भी फर्स्ट हाउस में, सैटर्न भी फर्स्ट हाउस में। दैट मीन्स गुड लक एंड गोल्डन टाइम दोनों इकट्ठे होकर आपके लिए गैर मामूली कामयाबियों की वजह बनेंगे। इन कामयाबियों का अगर औरतों का जिक्र करें तो उनकी अट्रैक्शन, स्पिरिचुअलिटी, अपीयरेंस ये बहुत ताकतवर होगी। उनकी स्किल पॉलिशिंग होगी और उन स्किल पॉलिशिंग की वजह से वो अपने डिपेंडेंट्स को, औलाद को, कुलीग्स को, अपने स्टूडेंट्स को, अपने अजीज़ व अकारब को अपने नॉलेज से मुस्तफ़ीद कर पाएंगी। और अगर कोई मर्द कैप्रिकॉन है और वो स्ट्रॉन्ग कैप्रिकॉन है, उसको सैटर्न पॉजिटिव मिला बाई बर्थ, तो उसको
لوگوں کو مستفید کرنے کے لیے، اجتماعی فوائد پیدا کرنے کے لیے، شان و شوکت کے لیے، اختیارات کے حصول کے لیے، لیڈنگ رولز پر رہنے کے لیے، ٹاپ 3 میں رہنے کے لیے نیچر ہی سپورٹ کریں گے، اینڈ فزیکل سٹیمنا تو اپ گریڈ ہوگا ہی ہوگا۔ اینڈ اس کے علاوہ بھی بہت ساری خبریں ہیں، اگر میں سیٹرن پر لیکچر دینا شروع کروں تو کئی گھنٹے درکار ہوں گے، بٹ یہ ویکلی ویڈیو ہے، میں اس میں پوری لائف کا لاہ عمل نہیں دے رہا، اگلے 7 دنوں کی باتیں بتا رہا ہوں، بٹ کلو اس لیے دے دیا کہ بہت سارے ابہام ہیں، کیونکہ کچھ کیپریکون یہ سمجھتے رہتے ہیں کہ ہمارا تو اچھا ٹائم چل رہا ہے، جبکہ وہ ناکام ہو رہے ہوتے ہیں، کیونکہ ان کی ناکامی ان کے بائی برتھ ذائقے کی کمزوری کی وجہ سے ہوتی ہے۔ اب جو دیگر پلانٹس ہیں وہ کچھ اس طرح سے ہیں، وینس 8ویں گھر میں ہے، یہ پلانٹ اچھی فارم میں نہیں ہے۔ وینس اگر 8ویں گھر میں ہو تو محبت کے معاملات میں، پرپوز کرنے کے معاملات میں، شادی بیاہ کے معاملات میں ابھی آپ کو ٹھہرنا چاہیے۔ مارس آپ کے 4تھے گھر میں ریٹروگریڈ ہے، اگر مارس 4تھے گھر میں ریٹروگریڈ ہو تو پراپرٹی کی لین دین میں ابھی آپ کو ذرا گریز کرنا چاہیے۔ اینڈ ادروائز سن آپ کے 10th ہاؤس میں سے گزر رہا ہے، جو سال کا سب سے اچھا دور ہے فار یور کیریئر۔ ادھر سے سیٹرن کا پازیٹیو ہونا، جوپیٹر کا پازیٹیو ہونا، سن کا 10ویں گھر میں سے گزرنا مالی حالات کو استحکام دے گا، قرضے اتریں گے، نئی آمدنی کے ذرائع پیدا ہوں گے، جاب کا حصول آسان ہوگا، اینڈ ادروائز بھی جو ہاتھ کی بے برکتی تھی جس سے پیسہ تیزی سے بہتا تھا، سورج کے 10ویں گھر میں آنے سے 22 ستمبر کے بعد اب چیزیں بہتری کی طرف ہی جا رہی ہیں۔ جو چیزیں اچھی ہیں کیپریکونز انہیں خوب انجوائے کریے اور اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں کا شکر ادا کریے۔ جو چیزیں تھوڑی کمزور ہیں انہیں ریپیئر کرنے کے لیے بلو سفائر پہنیے، سورہ شمس 5 دفعہ ایک دن میں تلاوت کریے، اینڈ سورہ یاسین کی 2nd لاسٹ آیت کو کثرت سے پڑھیں۔ یہ ایوریج کیپریکونینز کے لیے بہترین ریمیڈی ہے۔ جو لو لیول کے ہیں وہ جب اپنی ڈائگنوسس کرائیں گے تو اس میں کچھ سرٹن ریمیڈیز ہوں گی، وہ اس وقت پرسکرائب ہو جائیں گی۔ امید کرتا ہوں آپ نے وقت کے بیہیویئر کو اچھے انداز سے سمجھا ہوگا۔ میں نے کوشش کی اپنے ٹپیکل انداز سے چیزیں آپ کو سمجھا سکوں، اسٹوڈنٹس کو بھی میں نے رائے دی، کھلاڑیوں کو، ٹیچرز کو، انویسٹرز کو، ہاؤس وائفز کو۔ امید ہے سبھی لوگ اس سے کچھ نہ کچھ اپنے نالج گین کریں گے، اور اگر کوئی نالج آپ کو ملی ہو، اس سے آپ کی لائف میں اتنی سی بھی اپ گریڈیشن آئے تو ہمیں اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے۔ آپ کی دعائیں کیپریکون نہ صرف ہمارے لیے اس دنیا کا بلکہ آخرت کا سب سے قیمتی سرمایہ۔ چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کر لیجیے گا، آپ کی سبسکرپشن سے ہماری حوصلہ افزائی ہو جاتی، اور یہ ہمارے لیے کتنی بڑی حوصلہ افزائی ہے کہ آپ کی محبتوں کی وجہ سے ہم لوگ 3 لاکھ سبسکرائبر کے سنگ میل تک پہنچ چکے۔ آپ کی محبتیں اسی طرح جاری رہی تو آگے بھی اگلی منزلیں بھی جلد طے کریں گے۔ اگلے ہفتے تک کے لیے اب اجازت دیجیے، اللہ نے کی بات۔